तेंदु वर्तमान शॉर्ट वीडियो पे हमर चलची देखो एटा हला सेल्फी स्टिक एटा लाइट एटा ओटे लाइट वर्तमान देखो बंधा हो चलन जुआ बंधा हो बंद कर ये मार पोज मार तेंदु चलन जुआ बनते हो एटा हला लाइट देखो टॉर्च लाइट एटा ये कौन यार एक कौन ये चलन जुआ ये जो बैटरी जो लागे तारटा से तारटा चलन जुआ आनिया तार ये तो पाईगली ये तारटा हला बैटरी लागे ये तारटा नागिने बैटरी भल चले ये तारटा चलन नहीं नगेबा नहीं नंदु कोड नगेला नगले बंधु वर्तमान एटा लागिबो एटी देखो जलियो वर्तमान देखो तार कनेक्शन होने जलियो तो वर्तमान जल जाए जल नहीं देखो खाली भारे ऊपर नाई जानी तो जल्ला एटा जल्ला चलन जुआ माइक आनी दे माइक को देखिया ये तो माइक ये माइक का नवा नहीं हां करंट तू रखी दे माइक लावा माइक हमर कर दी गाड़ी कान दी तार बसी तो पड़े बोली देखो बेटा ना माइक देखो बेटा पूरा माइक देखो माइक दा एटार कथा को होए हेलो 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 এটা হলো আমার সেলফি স্টিক দেখুন এত বড় দেখুন কিন্তু এতি বড়টা এইডি নাগিবা মোবাইল বুলেবা দেখুন এটা বুলে হবো এটা হলো আমার শর্ট ভিডিও পাই এটা আমার লং ভিডিও পাই মানে যে ব্লগ পাই এটা আমার ফটো এটা ফটো পাই এটা কিউআর ফটো সব কিছু বুলেবো এটা টাইট করা হবো ঢিলা করা হবো এটা আছে এটা এই গিম্বলটা ছোটা করি আমার করে রখি হবো এটা আমার ফ্লিপকার্টরে মিলছে এটা মাত্র 300 টাকায় एगो कोड़ा काट दिए चार्ज लाइट काढ़ी जितने साइज चाहिए ना साइज करी भाई এইটা এপড়িয়া বলে পারিয়ে সব সব পড়িয়া বলে পারিয়ে কিন্তু এই লাইট জ্বলাবে জ্বলন্ত কারণ যে লাইট জ্বলাতে বন্ধ করে